हेलो व्यूअर, माही और आपको अपने चैनल टेरर ड्रेसन पर वेलकम करती हूँ। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो व्यूअर, आज हम आपको बताएंगे फुल मून रेमेडीज और कुछ ऐसा अमल कि आपके नेक्स्ट 6 मंथ जो हैं वो बहुत ही अच्छे गुजरेंगे। अगर आप ये रेमेडीज यूज करेंगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो व्यूअर, 5 जुलाई को न्यू फुल मून हो रहा है और इसमें अगर आप ये अमल कर लेंगे या जिस भी महीने में फुल मून हो आप ये अमल करेंगे तो आपको इसके बहुत ज्यादा फायदे हासिल होंगे। तो व्यूअर, चलिए डिटेल से शुरू करते हैं। तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और दुआओं में भी याद रखिएगा। तो व्यूअर, आप हमें सपोर्ट करते हैं, हमें अच्छा लगता है, हम उसका भी शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। तो व्यूअर, आपने करना क्या है कि फुल मून वाले दिन आपने अपने घर को बिल्कुल साफ सुथरा करना है और उसके लिए आपको सॉल्ट चाहिए होगा। सी सॉल्ट जो है वो आपने लेना है, उसको पानी में डाल के अपने घर में उसका पोछा लगाना है या फिर धोना है। और अगर आप लोगों के पास सी सॉल्ट नहीं है तो आप आम नमक भी यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपने ये करना है कि अपने घर में कोई खुशबू जलानी है, कोई अगरबत्ती या मोमबत्ती या कोई एयर फ्रेशनर, इस तरह का कि घर में खुशबू काफी ज्यादा महके, हर तरफ खुशबू ही खुशबू हो। फिर आपने घर में उस जगह शाम को अपने उस जगह बैठना है जहां से आपको चांद बिल्कुल साफ नजर आए, आपकी नजर उस पे जा सके। तो आपने वहां बैठना है, फिर वहां मोमबत्ती जला लेनी है। तो व्यूअर, सबसे पहले आपने देखना है कि आपको क्या क्या चीजें चाहिए अगले 6 महीने में। आपने वो सारी चीजें जो है डिटेल में लिख लेनी है और पूरे यकीन से लिखनी है। और अगर आप करेंगे ये चीज तो आपकी रेमेडीज जो है असर करेंगी। तो व्यूअर, जैसे ही आप सारी अपनी विशेष लिख लेंगे तो आपने फिर एक दिया जलाना है, उधर दिया भी रखना है सरसों के ऑयल का, वो आपने दिया जला लेना है। फिर उसके बाद आपने अपनी मजहबी इबादत शुरू करनी है। मुस्लिम हैं तो कुरान के मुताबिक, हिंदू हैं तो अपने मजहब के मुताबिक, ऐसे ही क्रिश्चियन लोग भी मेरा चैनल देखते हैं तो वो भी अपने मजहब के मुताबिक उन्होंने जो है स्टडी शुरू करनी है, पढ़ाई शुरू करनी है। तो मुस्लिम जो हैं उन्होंने 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ना है, 7 बार उन्होंने सूरत फातिहा पढ़नी है, 4 कुल पढ़ने हैं 3 बार। और उसके बाद उन्होंने दुरूद इब्राहिमी दोबारा पढ़ना है। उसके बाद आप लोगों ने अपनी दुआएं मांगनी है, चांद को भी देखना है और दुआएं आपने मांगनी है। तो आपकी सारी दुआएं जो हैं वो कबूल होंगी। इस तरह जो हमारे हिंदू भाई हैं उन्होंने जब ये चीजें कर लेनी है, उसके बाद उन्होंने अपना वो हनुमान चालीसा जो होता है वो पढ़ना है 3 बार। और हरे कृष्णा हरे राम पढ़ना है 108 बार। फिर अपने वो भगवान से दुआ करनी है तो उनकी सारी विशेष जो हैं वो पूरी होंगी। ऐसे ही क्रिश्चियन वगैरह जो हैं उन्होंने भी अपनी इबादत करनी है। फिर उसके बाद आप लोगों ने कुछ पैसे लेने हैं, जितनी आपकी वो कर सकते हो वो पैसे आपने निकालने हैं और वो जो है वो अपना सदका जो है उसमें उसके लिए होना है। और ये करना है आप लोगों ने कि हमारी विशेष पूरी हो जाएंगी तो हम ये चीजें, ये पैसे जो हैं इनका सदका देंगे। तो अब वो आपने उस वक्त सोच लेना है, जितने पैसे आप दे सकते हैं वो आपने निकाल लेने हैं। और आपने फिर वो अगली सुबह जो है वो गरीबों में बांट देने हैं। फिर अगली रेमेडी ये है व्यूअर, आपने कुछ कॉइन्स लेने हैं, ब्रास के हो जाएं, सिल्वर के हो जाएं, कॉइन्स जो सिक्के होते हैं, पैसे होते हैं, वो लेने हैं। आपने कोई 7 कॉइन लेने हैं और फिर आपने एक रेड रुमाल लेना है और वो 7 कॉइन जो है अपनी विशेष करके उसमें बांध लेने हैं और उसको उस जगह रखना है जहां आप लोग पैसे रखते हैं। तो काफी उसको ध्यान से खुशबू लगा के रख लेना है। तो व्यूअर, फिर आपने दोबारा से अपनी दुआ करनी है और अपनी जो इबादत है वो करनी है। तो व्यूअर, ऐसा करने से आप लोगों की सारी विशेष और पूरी होंगी और अगले 6 मंथ जो हैं आप लोगों के बहुत ही अच्छे गुजरने वाले हैं।
تو تھرڈ ریمیڈی یہ ہے کہ ویور آپ نے لینی ہے دالیں، 3 قسم کی دالیں لے لینی ہیں، چنے کی دال، مونگ کی دال، مسور کی دال، اس طرح کوئی بھی جو آپ کو اس وقت مل سکے وہ آپ نے لینی ہے، اور پھر آپ نے پڑھنا ہے، اور دالیں اس طرح کی لینی ہے کہ وہ بہت ہی اچھی قسم کی ہوں، اور اس کوانٹٹی میں لینی ہے کہ کسی کو آپ دینی ہے، وہ آپ نے کسی کو جتنی آپ دے سکتے ہیں اتنی آپ نے لینی ہے۔ پھر وہ آپ نے ایسا کرنا ہے کہ اپنے ایسا کرنا ہے کہ کوئی بھی اپنے مذہب کے مطابق جو آیات پڑھنی ہے، پھر آپ نے اسپیشل دعا کرنی ہے چاند کی روشنی میں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کی ساری وشز قبول کریں۔ پھر آپ نے ان کو جو پڑا ہوا ہونا ہے اس پہ بھی پھونک مارنی ہے، اور دالوں پہ، تو پھر اس کے بعد آپ نے ان کو رکھ دینا ہے، اور صبح جو ہے نیکسٹ صبح جو ہے وہ آپ نے ان کو دان کر دینا ہے، کسی غریب کو دے دینا ہے۔ تو ایسا کرنے سے بھی آپ کی پورے 6 مہینے جو ہیں آپ کے بہت ہی اچھے گزریں گے۔ اور نیکسٹ ریمیڈی ہے ویور، آپ نے چاندی کا کوئی چھلا لینا ہے، یا انگوٹھی لینی ہے، یا کوئی چین لینی ہے، تو آپ نے اس کو چاند کی روشنی میں رکھنا ہے، اور پھر جب آپ دعا کر لیں اور وشیز اپنی کر لیں تو اس کو گلے میں پہن لینا ہے، ہاتھ پہ پہن لینا ہے۔ تو ویور یہ 3-4 ریمیڈیز میں سے جو بھی آپ کر سکتے ہوں آپ نے آسانی سے کرنی ہے۔ تو دعا آپ نے یہی کرنی ہے کہ آپ کے اگلے 6 منتھ میں جو وشز آپ چاہتے ہیں وہ آپ نے مانگنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے اسٹڈی کرنی ہے، پڑھائی کرنی ہے، پھر آپ نے اس کے بعد جو ہے نا وہ چیزیں جو ہے سنبھال کے رکھ لینی ہے، چین گلے میں پہن لینی ہے، یا رنگ جو ہے وہ ہاتھ میں پہن لینی ہے، اور آپ نے بالکل پازیٹیو ہو جانا ہے جیسے کہ آپ کی وشز پوری ہو گئی ہوں۔ تو اس طرح رکھنا ہے آپ نے۔ تو ویور دیکھیے گا آپ کی وشز جو ہیں وہ 6 مہینے میں پوری ہونی شروع ہو جائیں گی، اور پورے 6 مہینے بعد آپ کی ساری وشز پوری ہو جائیں گی۔ تو ویور یہ ساری جو ہے مون کی انرجی ہوتی ہے، اور مون کی انرجی سے جو ہے کافی سارے کام، اگر ویک ہو تو کافی سارے کام رک جاتے ہیں۔ تو ویور مون کی انرجی کو صحیح کرنے کے لیے آپ لوگ جو ہے نگ وغیرہ بھی، مونگا نگ جو ہوتا ہے کورل، وہ بھی پہن سکتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ اپنی موم کے ساتھ اچھے تعلقات رکھیں، اپنی بڑی بہن کے ساتھ اچھے تعلقات رکھیں، پھر اپنے جو ماں کے برابر رشتے ہیں ان کی بھی عزت کریں گے، تو اس سے بھی آپ کی جو وشز ہے بہت جلد پوری ہونے کے امکان ہے۔ تو ان ریمیڈیز کو لازمی آزمائیے گا، اور اپنی آنے والی جو ہے 6 مہینے کو بہتر بنائیے گا۔ تو ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔